আপনারা জানেন যে বিহারে ইলেকশন খুব কাছিয়ে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ছে। যেমন গতকালকে একটি নতুন সিস্টেম দেখা গেল। গঠবন্ধন করার জন্য বিহারের মিম পার্টির এআইএমআইএম এর প্রদেশ সভাপতি আখতারুল ইমাম সাহেব ঢোল বাজনা নিয়ে চলে গেল লালু প্রসাদ যাদবের বাড়িতে। গঠবন্ধন করতে হবে মিমের সঙ্গে। কংগ্রেস এবং আরজেডি কে বার্তা দিতে পৌঁছে গেলেন আপনার লালু প্রসাদ যাদবের বাড়িতে আখতারুল ইমাম এবং আদিল হাসান সাহেব। सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाए। অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পার্টির দাবি যে তাদের বিহারে একটি বড় অংশ ভোট আছে। 2021 সালে যখন ভোট হয় বিধানসভায়, তখন 5টি সিট জিতেছিল মিম পার্টি। তারপরে 4টি দল ছেড়ে চলে যায় আরজেডিতে। আখতারুল ইমাম সাহেবের দাবি যে পরবর্তীতে যেন মিম পার্টিকে দোষারোপ না করতে পারে কংগ্রেস এবং আরজেডি, তার জন্য এই বার্তা। আরো দাবি করেছেন তিনি যে তার 4টি বিধায়ককে নিয়ে চলে গেছিল আরজেডি, সে সব ক্ষতি স্বীকার করেও হাত মিলাতে চাইছেন আখতারুল সাহেব আরজেডি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে, যেন সেকুলার ভোট ভাগ না হয়ে যায়, ওই সাম্প্রদায়িক পার্টি বিজেপিকে ভোট না চলে যায়। এই কারণে আখতারুল ইমাম সাহেব জোট করতে চাইছেন कांग्रेस एवं आरजेडी संगे। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज कान तक पहुंच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगे, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा, कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अकलियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप आनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अकलियतों को आगे बढ़ने की बात कहे। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगरे पिछले सबकी बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे। ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया, यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने में घोपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की 13 करोड़ जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर आए हैं, क्या स्लोगन है आपका? अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है। हाँ। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर बरसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा पोल। अब कह दीजिए, नहीं होगा तो धरने में बैठेंगे, आएंगे कोई? अरे आइए ना। এবং আখতারুল সাহেব আরো দাবি করেন যে 2005-এ মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী হতো বিহারের। জি হ্যাঁ, রামবিলাস পাসওয়ান তখন নতুন দল নিয়ে এসেছিল, 29টি সিট পেয়েছিল 2005-এ, আর আরজেডি পেয়েছিল 75টি। বহুমত কেউ পায়নি। তার জন্য রামবিলাস পাসওয়ান বলেছিল যে আমি দলিত এবং মুসলিমদের সমীকরণ করে ভোটে জিতেছি এবং 29টি সিট পেয়েছি। আপনাকে যদি পদে থাকতে হয় তাহলে কোন মুসলিমকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। 2 জন মুসলিমের নাম দেওয়া হয়েছিল লালু প্রসাদ যাদবকে, কিন্তু সেই সময় লালু প্রসাদ যাদব
রাজি হয়নি। যারা নিজেকে সেকুলার পার্টি বলে মনে করে এবং সেকুলার পার্টি হিসেবে মুসলিমদের ভোট নেই, সেকুলার হিসেবে ভোট নেই, তারা কিন্তু সেই দিন 2005 সালে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চায়নি, দাড়ি টুপিওয়ালার নেতৃত্ব মানতে চায়নি। তাই বিজেপি আবার শাসনে চলে এসেছিল। দীর্ঘ কিছুদিন রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল বিহারে 2005-এ। তারপরে নভেম্বরের দিকে ভোট হয়, আর ভোটে আপনার নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হয়। আজ পর্যন্ত লালু প্রসাদ যাদব আর তেজস্বী যাদব তখন থেকে আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেনি। 2005-এ যে ভুলটি করেছিল, সেই ভুল যেন 2025-এ না হয়, তার জন্য আখতারুল ইমাম সাহেব বারবার তাকে বলছে যে আমরাকে গঠবন্ধনে লেন। আর রাহুল গান্ধী আপনারা দেখতে পান যে সমসমা বলে বেড়ায় জিসকি জিতনি হিস্সেদারি উসকি উতনি ভাগিদারি, কিন্তু বাস্তবে কি সেটাই? বিহারের ইলেকশন এটাই প্রমাণ করবে যে সঙ্গে নিয়ে কারা চলছে আর কারা চলছে না। আসসালামু আলাইকুম, আমি জসিম জঙ্গিপুরি, আপনারা দেখছেন জঙ্গিপুর লাইভ।